सीमावर्ती क्षेत्र में सोनामुड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के दुर्गापुर इलाके में एक घर पर छापेमारी कर अवैध हथियार, मादक पदार्थ और बड़ी मात्रा में भारतीय व बांग्लादेशी मुद्रा बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने घर के मालिक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गुप्त सूचना मिलने के बाद सोनामुड़ा थाना पुलिस ने एक अभियान चलाया। थाना के प्रभारी अधिकारी ओसी तपस दास के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने दुर्गापुर सीमावर्ती इलाके के निवासी अली हसन के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक 7.7 एमआईएम पिस्तौल और भारी मात्रा में नशीली याबा टैबलेट तथा बड़ी संख्या में भारतीय और बांग्लादेशी करेंसी बरामद की। इस कार्रवाई में घर के मालिक अली हसन और उसकी पत्नी मरियम बीबी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तो এটা আমরা সোনামুড়া থানা এবং যে আমাদের 81 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ আছে আমরা সম্মিলিতভাবে এই জয়েন্ট অপারেশনটা করা হয় এবং এটা যে আলী হোসেন আছে ওনার বাড়িতে রেড এবং সার্চ করা হয় এবং ওনার বাড়ি থেকে আমরা একটি মানে পিস্তল যেটাতে মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে 7.65 mm এবং একটা লাইভ এমুনেশনও পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে ইন্ডিয়ান কারেন্সিও পাওয়া যায় 52,760 টাকা এবং বাংলাদেশি কারেন্সিও এটা হলো 5,910 টাকা। সেই সঙ্গে দুটা মোবাইলও অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলও রিকভারি হয় এবং 3টা পাসপোর্টও রিকভারি হয় এবং যে ইয়াবা ট্যাবলেট সাসপেক্টেড ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয় যা ওজন করলে দেখা গেল 1 কেজি 105 গ্রাম। তো এই নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা এনডিপিএস এবং আর্মসপেক্ট দ্বারাই মামলা নেওয়া হয় এবং আমরা এই মামলাতে ওই সময়ই দুজনকে ডিটেইন করেছি, যে আলী হোসেন এবং ওনার স্ত্রী মরিয়ম বিবি। তো দুজনকেই মানে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং ওনাদের কাছ থেকে আরও অনেক নাম বেরিয়ে আসছে। তো আমরা এগুলি ভেরিফাই করছি, আমাদের যে সিস্টার এজেন্সি আছে প্লাস বিএসএফের যে গোয়েন্দা দপ্তর আছে এগুলি আমরা সবাই মিলে এটা ভেরিফিকেশন করছি এবং আমরা অবশ্যই এগুলি ভেরিফাই করে যে নামগুলি বেরিয়ে এসছে এগুলি ভেরিফাই করে আমরা অবশ্যই তাদেরকেও আইনের আওতায় আনবো যারা এই इलीगल एक्टिविटी संगे जुक्त আছে। सोनामुड़ा थाना पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के तहत एनडीपीएस एक्ट और अवैध हथियार रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस अवैध गतिविधि के पीछे कोई बड़ा गिरोह या अन्य लोग तो शामिल नहीं हैं। सीमावर्ती इलाके से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और मादक पदार्थ की बरामदगी को लेकर क्षेत्र में व्यापक सनसनी फैल गई है।